Shalom, dan Jesus Kristus nedame helana fating ham tu kait hautu. Maluk sira haus pela katak haus sorita bot sira kondisana bediak. Tanita sempre fiar katak, dan Jesus Kristus nedame sempre helana fating ham tu kaita, no ita sempre iha maromak ne bensa nilaran. Maluk sira iha oportunidade ohinian. Hau hakarakatu fahe hau ne reflexão paita bot sira, husi oração simples badak tebes. São Pedro niang nepedehan. Tulung hau naing. Hau anuin oração ne badak. Mebe husi história ne benarok. Oração ne badak. Mebe representa ona bot lubukida. Tamane hau hakarakatu ita reflect hamutu. Kari kau lale hotu. Kona baidene mebe ita bot sira beleloke iha Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 Yesus berjalan di atas air. Ita tamakedas bahiha ayat 25. Ita bot sira pus belele mesak. Tamba kondo haule kleur tamba haune refleksang naruk itu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nemak Evangelho husi Sang Matius niang. Tambah-sama kau akarak atau refleta hamu tu kita bosira antes hau halo refleksang wana. Hau dalabara ke hau ne moris. Quando hau hetan dificuldade rumah, no hau dalam rumah lah hatena no satu reja, hau sempre reja mak lefandene. Naing favor tulun hau. Hau tambah seda mak hau dehan favor bamarohmak. Tambah hau hatene kata hau ne kikuang. Terlalu kecil untuk meminta. Bahkan dalam rumah hau hasa, hau sente hanesang hau sumos, hau lolos la servet husu bebek. Tambah hau simona buat barak husi maromak, maybe hau sidauk esforço atu lori ba ema hodi ema bele hatene diaklutang kona bania. Antang beben hau kono sente ha dificuldade rumah ka ihat kepepet ne hau beben dehan naing favor tulun hau. Oração lefane bebadak tebes, mebe iha conteúdo bot. Tambah iha momento ne bemal kita harohang nune, hoi tene fuang no hoi tene laran, hau fiar kata ita ne maromak sempre rona ita. Anton diak maluk sira hau dalam barak emosional ituang kuadu kolia kona ba oração. Tambah hira ita sente ita relação íntimo maromak ita sempre sente situação solokne. Ne duni ita sente dalam rumah halesang ita emosional laos tambah ita triste ba maromak mebe tambah difícil atau explicar onsai mebe tambah ita sente betruma nebe ita simu ne terlalu di luar itania kemampuan. Ita husik emosional, mai ita halo refleksang hamutuk. Haune refleksang ne bemak hau preparatena
hau hakara katu fahe bait bot sira. Primeiro hahusi ayat 24. Itane Moris wanhira italori itane ang laudo kusina Jesus. Ita se hasorusi to sound difícil oyoen. Nebe dala barak kalau ita sente tauk. Lakon corazen, lakon esperança, tandet problema interna. Ka problema nebe mosu husi itane ang rasik. No problema nebe ita hasorusi itane ambiente ka husi itane maluk siraselu ka eksterna. Tuirfali iha ayat 25 niang. Iha tempo na kuniang ka iha tempo nebe ita hetan problema o yoin no ita monu basala. Dala barak ita tauk buat hototo. Salah sempre identik hona kukun. Maybe husi versículo ruanulur sing limane hatu dukatak. Iha momento nebe ita monu basala. Kala kon esperança nain Jesus semai atau tulung ita. Ayat 26. Iha ayat ne evangelho hateten katak wanhira eskolante sira hare na Jesus lau hia beleten sira sente tauk no hakilar tambah sira hanuin katak sira hare mate klamar. Dala barak ita simona grasa barak kusimaromak. Maybe ita nunca halo reflexão hodiak atu bele halo diferença entre na Jesus ninia presença iha ita nemoris ho diferença mate klamar. Ita dalam rumah lah tene bedakan kona ba espiritu nebe diak no espiritu nebe mak la diak. Dalam barak kita mos atravesi to sango idene. Meski iha ita ne moris lor-loron, dalam barak kita simona grasa barak kusimaromak, maybe ita nunca halo reflexão hodiak atu bele halo diferencia entre na Jesus ne presença iha ita ne moris, entre espiritu santo ninia presença iha ita ne moris, o espírito at ninia presença iha itane moris. Dala bara kita difícil atu descobre idene. Tamba, ita sidau kloke itane fuamba maromak ni hakarak no planum. Maybe ita se exige na fatin. Atu maromak makhalo tuir itane hakarak no itane plano. Ba ayat 27. Iha versículo ronulu rasing hitu na Jesus hateten basira. Hakmatek. Hau makne labele tau. Lia fong tolu nebe mak spesial. Wanhira hau refleta lia fong na Jesus nyang nebe hateten benia apostolo sira iha momentu neba hakmatek hau makne labele tau. Lia fong tolu ne fohanoin mai hau atu refleta dia kliutang kona bamaromak ne presensa. Dala barak ita sai o Nasarani deste ita sekikwang. O balung wanhira sira botona. Domingo ita ba misa, ita sempre tuir Eukaristia iha misa kaya festa bot Santa Creda niang. Maybe dala barak hau no ita nunca refleta na Jesus ne lefuang ne iha ita ne moris. Liu iha momento nebe ita hasoru dificuldade. No problema oin. Tuir hau ne experiencia wanhira hau hasoru problema oin. Hau gelisah, tanis, hirus, sentehan muslatun, toba musladukur. Tambah iha momentu hirakne dala barak hau no ita. La mengandalkan maromak nia tulun, no nia sabedoria. Maybe ita mengandalkan itania emosi, no itania kemampuan. Iha momentu nebe ita lah hakmatek, dala barak ita lah konsiente katak Nain Jesus helaho ita. Maybe ita sente maromak ne dook. Ita sente maromak lataumatan ma ita. Ita sente maromak haluha ita. Ita sente maromak dokusi ita. Maybe wanhira ita konsiente katak maromak hela ho ita. Ho ita nia situasang. Ho hamutuko ita ihita ne problema. Problema ka dificuldade pensamos ita sempre bele ultrapassa. Wanhira ita la tauk ba problema nebe ita hasoru tambah ita hamutu kona Jesus ne tulun no força. Mak ita seila sente tauk maski nudar ema ita sente na fatin idane. Maybe ita se iha coragem no esperança kata. Ita se ultrapassa tambah ita ne na Jesus Kristo acompanha na fatin ita hotu. Iha ayat 28 Iha versículo
Oitune São Pedro husu banan Jesus, atunia bele lao bahasoro nan Jesus, lao ya beleten. Ita hotu hatene ona karakteristik husu São Pedro niang. São Pedro emane be spontan. Iha semangat atau tuir Jesus. Mebe dala barak mos niamono. Buat nebe mak hawa karak foti husi São Pedro mak. Maski iha tahu kunelaran, mebe ne buka tu konfirma hodi hatene lolos katak emane nan Jesus oulai. No nia husu nan Jesus ne aseta saun molok atu lao hodi bahasoro nan Jesus. Lao hebeleten bahasoro nan Jesus. Hau no ita dala bara kita hanuin katak buat dia kotu nebe ita hare iha mundu ne hotu-hotu mai husi maromak. Dala bara kita hanuin katak isin diak, osan, moris diak, ne hotu-hotu mai husi maromak. Tambah ita dala rumah no dala barak lahusu ase tasamba nan Jesus iha ita nia kenar no ita nia moris lolor niang. Dala rumah ita bahasor matandok atau hetan disindiak. No ita wehira hetan disindiak ita hanuin katak grasan ne husi maromak. Mebe buat nebe ita simu husi spiritual. Dala rumah ita hanuin katak kita hetang usambarak ne grasa. Mebe dala rumah ita hetan usambarak kidane latuir dalang nebe los. Wehira ita hetan buat rumah tuir dalang nebe lalos. Ita precisa hanuin katak ne laos susi maromak. Maski ne difícil. Hane sanguhin apostol Sira iha remang-remang nelaran. Sira la memastikan katak ne Jesus kama te klamar. Ita mus dalam rumah hane sang ne. Iha ayat 29 ne Jesus dihamba Pedro. Maiba. Pedro tun husi ro no lau iha beleten bahasoro ne Jesus. Ya versículo ne mai ita hamutu ko di belerona ne Jesus nia asita sang atu lau bahasoro ne Jesus. Hane São Pedro. Berani lau hasoro ne Jesus no hakarak lau hamutu ko ne Jesus. Iha versículo tolunolu. E versículo ne São Pedro lau iha beleten bahasoro iha ne Jesus. Ne Jesus ne orang hebat. Kono hare husini nia nudar ema. Tambah tuh di gereja Katolika nia fiar, Kristen Katolika nia fiar, kata nen Jesus ne 100% ema, no 100% maromak. Nia ema nebe luar biasa, terlepas susinnya nudar maromak. São Pedro hetang oportunidade hodi lau hebelete, ne oportunidade diak. Dala rumah ita mau setang oportunidade diak. Mebe tambah ita la descobre. Iha versículo tolunolu ne São Pedro lau iha beleten bahasoro nan Jesus. Mebe ita hatene kata ki iha klaran. Wahira nia sente anin hu makas nia tau no komesa mot babelaran. No apostolo São Pedro hakilar banan Jesus hodidehan. Nain tulun hau. Pessoalmente liafon apostolo São Pedro niang pahau nudar oração botida. Oração ne hatudu kata hau no ita ema fraku tebes no ita precisa na fatin na Jesus ne tulun hahu si ita ni hader mai husi toba kalang niang to fali kalang. Hahu si tan ita oin satu hetan aihan to oin satu ita bela iha uma. Hahu si oin satu aprende no to implementasang. Hahu si ita ni kuliah hanuin to ita ni hahalok. Hahu si ita ni hakat viazeng no halai. Hahu si hanuin atu tulung ita ni ang no tulung emaseluk. Hahu si oinsa atu bele haraikan hodi rekonese ita ni salah to o oinsa berani atu fo perdaung no halo diak ba emanebe halo atma ita. Hahu si oinsa atu pasensi na fatin no continuo força hodi esforço na fatin atu diak tuir versaun maromak niang laos tuir versaun ita emaniang. Hahu si oinsa atu belesimu sito saum hotu no saran buat hotu nebe ita iha ba maromak.
Dalla bara kita hane son São Pedro. Maski ita husona se ita saun, maski maromak ne hamutuk ho ita, mebe wahira anin hu ituan. Ita sei tauk, no ita ne fiar hahu nam lele. No dalla barak ita mono. Dalla barak kita tauk tambah ita la consciente katak, nen Jesus nebe ita adora, yak bit no poder, botliu problema nebe mak ita hasoro. Ita hotu ho honesto. Honesto na fatin, hane sang São Pedro katak, ita fraco, ita laiha força. Dalla bara kita mono mai be kita haluha tan São Pedro, hanoring ona mai ita, atu ita tengki kontinua hasaya oração bara kidane. Naing tulun hau. Iha ita ne terus nelaran, kita haluha hasaya oração. Naing tulun hau. I hau ni alefan ki kroma ne be hau bebe na aumenta mak, naing favor tulun hau. Wen hira hau temile fom favor. Idane hau sempre reconhece hau ni angkata hau ki kuang. Hau falling like. Maybe hau serve iha maromak ni futaroin. Hau e masalah nai. Hau e mafoer. Maybe maromak ni be santu tebes. Simu hau no sempre lolo liman meha. Tamane São Pedro ni oração furak. No hau termasuk santo nebe apostol sira hau paling fans ho São Pedro. Tambah dipikir-pikir kono hari di dia hau nya karakter atau hane São Pedro itu ang. Hau dalam semangat los atau tuirna Jesus. Mas depois quando hansa hasoros itu sound difícil, ne hau anggap ne lausu si maromak. Ne hau anggap ne setang niang. Maybe hau la descobre kata husi situação difícil ne maromak kakarak hanorin hau. O in satu hau bele descobre dia klutani ne domin. No in satu hau esforço ho dihak besikan dia klutan bania. No wen hira hau malan situação sirne. Hau bele iha pasu dia ki datang sai maromak ne oang. Ya. Ikus iha ayat 31. Ayat 32 no ayat 33. Wahira São Pedro hakila harus tulun nan Jesus tulung no dada nia husi belaran. Mai be nan Jesus mus kolia lia fuan bania nebe ohin fo hanoin me ita. Atu ita nia fiar kita mihis no kita tauk. Husi reflexão idane mai ita hamutuk esforço na fatin lau hamutuk kone Jesus Kristo. Esforço lau na fatin honia iha tempo hotu-hotu. Mai ita hamutuk basairo na Jesus Kristo niang. Nune hamutuk apostolo sira no fiar na in sira hotu nebe orasne iha ona lalehan. No sei lau iha mundu ne ita hotu hakneak hodi adora hahi fo gloria no agradece ba maromak bobot hotu nomos banafatin tang nia det mak ita nia maromak kebit tuain moris nia nain no kriatura tomak nia nain. Amen. Hau nia reflexão to henedet. Hau espera kata reflexão indene, pela saímos sana sang itam got sine reflexão. Ou hau nia reflexão indene, bele lokenetik ita bot sira ni hanoin atau ita bot sira mus bele halo reflexão ne hodiak kita. Kita halua asana fating oração. Naing tulun hau. Obrigada wain bai ita bot sira hotu ne bemak na fating hamutuk ho hau iha channel idene. Hodi ita halo reflexão hamutuk. Hau espera kata ita sena fating hamutu ki ha Kristo kari ki habalu ne bema hakaraku so oração espontang rumah tambah hau prepara na oração lubuki dah ne betuir hau ne plano iha futuro hau kari hakarak prepara livro ki kuang rumah ne bema hau hakarak hakerek oração sira reflexão oração lor nya hau se oração kalang niang dader niang servisu niang
hanesang ulang tahun, rejeha ulang tahun inang aman kawang siraka molokatu jame, pokoknya orang sang hotu ne bemak hau pernah hasae ne hawa karakatu halo libro rumah. Mai be hawa ne sidauk, mai be sira ne bemak prestijahan sang maluk balu dalam rumah imbok sau husi hodi husu orang sang rumah, orang sang sededek mak kita bot sira hakara hau bela ajudatu halo ni orang sang spontan. Mai be ita bot sira husu favorida seidok bela husu par depois hau bela prepara tamba orang sang hotu prestija iha reflexão. Ita precisa turu convida Espírito Santo nini a tulun para depois orang sang idane bema kita hasane orang sang idane representa duni husita ni fuang ita ni hanoin no ita hakara katu kuliah duni homarama tambah sama kita precisa halo preparação molok hasai orang sang rumah tambah ita bot sira hotu atene kata ita kuliah ho ita ne maromak nebe santo então ita mos esforço maski ita la beleza santo maybe mínimo ita iha konsentrasi nebe diagnolos atu kuliah ho ita ne maromak então ora sang nebe hawa karaka kerek no oferece ba harenan sira hawa karak ora sang ne mai husi hone fuang ora sang nebe mai husi Espírito Santo ne romang nebe lao sekedar hau kuliah maybe hanya sang cria relação íntimo entre ita hau maromak. Então dia maluk sira obrigada barak baita bot sira ne confiança sira ne bema kusona ora sang hau no ita rejana fatimba malu no tulung hau hodi share video sira ne bema klilu reflexão sira ba iha ita bot sira media sosial par depois ita bele tulunar. Obrigada wain ita sia sormal fali iha video turmai. Shalom, dan Jesus Kristus ne dami helana fating hamutu ko itautu. Loron dia. Ciao.